मैं मज़र आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़र क़य्यूम आपसे मुखातिब हूँ। हम काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत कर रहे हैं आँखों से चश्मा उतारने का लेज़र के ज़रिए, और काफ़ी लोगों के मुझे टेलीफ़ोन भी आते हैं इस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। मैंने लोगों से बातचीत करके, ख़ास तौर से नौजवानों से, ये अंदाज़ा लगाया कि एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की और ऐसे नौजवानों की जो छोटी मोटी नौकरियां भी कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसी है जो कि चाहते हैं कि वो ऐनक उतार लें, लेकिन जब वो इसका बारे में कीमत सुनते हैं तो वो शायद समझते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने आमतौर से जो सुना होता है, जी ये फेम्टोलैसिक हो रहा है, ये स्माइल हो रहा है, ये कंटूरा हो रहा है, तो वो जहाँ जहाँ से ये बातें आ रही होती हैं या उनके इश्तिहार आ रहे होते हैं, वहाँ से वो मालूमात लेते हैं। तो पता चलता है किसी की 1.5 लाख कीमत है, कोई 2 लाख है, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी है। तो वो ज़ाहिर है उनको समझे एक तरह से मायूसी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक लेज़र जो कि उतना ही सेफ़ है और उतना ही इफ़ेक्टिव है जितने के ये महंगे वाले हैं, वो है PRK, जिसके बारे में मैं पहले भी बात करता रहा हूँ। इसकी कीमत, इसको करने के जो चार्जेस हैं, वो दूसरों के मुकाबले में आधे या आधे से भी कम होते हैं। तो ये इसको नौजवान लोग जो जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इसको करवा सकते हैं। इसमें कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह जो लोग खुद कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, वो भी चाहें तो इसको करवा सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है, ये नहीं समझना चाहिए कि चूँकि इसकी चार्जेस कम हैं तो शायद ये कोई इन्फीरियर क्वालिटी का होगा या इससे शायद ठीक होने के इम्कानात कम हों। ऐसा नहीं है। ये तमाम लेज़र जो हैं, ये अमेरिका का एक इदारा जो FDA कहलाता है, जो ये सर्टिफिकेट देता है कि ये इलाज मुस्तनद है, ये इलाज सेफ़ है, ये इलाज इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले PRK को ही इन लेज़र में से उस इदारे ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि ये इफ़ेक्टिव और सेफ़ है। यानी 95% से ज़्यादा लोगों की नज़र इससे बहाल हो जाती है, और यही परसेंटेज बाकी जो ज़्यादा महंगे वाले तरीके हैं उनकी भी है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि लेज़र से आँख के सामने का हिस्सा की थोड़ी सी शेप चेंज की जाती है ताकि लाइट सही फोकस हो सके। तो लेज़र जो इस्तेमाल होता है PRK में और फेम्टोलैसिक में और कंटूरा जो आजकल सबसे ज़्यादा महंगा है, उन तीनों में जो लेज़र इस्तेमाल होता है वो वही एक ही किस्म का लेज़र है, जिसको वो यानी उसी टेबल पे लिटा के ऊपर वही लेज़र होता है, और उससे ये चीज़ सिर्फ तरीका करने के मुख्तलिफ हैं। इसको एक्साइमर लेज़र कहते हैं। तो ये एक्साइमर लेज़र से ही PRK किया जाता है, एक्साइमर लेज़र से ही फेम्टोलैसिक होता है। फ़र्क ये है कि उनमें एक फ्लैप उठाया जाता है जो कि फेम्टोलैसिक से उठाते हैं, उससे शेप चेंज नहीं की जाती, शेप इसी एक्साइमर लेज़र से ही चेंज होती है। कंटूरा में भी फ्लैप उठाया जाता है और जो शेप चेंज की जाती है वो इसी एक्साइमर लेज़र से ही की जाती है। इसलिए मैं आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि ये लेज़र यानी एक्साइमर लेज़र जिससे PRK किया जाता है, ये बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल इफ़ेक्टिव है दूसरों में। और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें करने के बाद शुरू के 2-3 दिन जो होते हैं उसमें आँख थोड़ी नज़र आपकी धुंधली रहती है, या आँख से पानी आने लगता है या सुर्ख हो जाती है। दूसरे तरीक़ों में ये शुरू के 2-3 दिनों में ऐसा नहीं होता। इसमें नज़र साफ़ होने में ये 2-3 दिन बाद जब धुंधलाहट चली जाती है, चौथे पाँचवें दिन आप साफ़ देखने लग जाते हैं। दूसरे जो हैं जो फेम्टोलैसिक या लैसिक वगैरह, उसमें दूसरे या तीसरे दिन, यानी फ़र्क 2-3 दिन का सिर्फ फ़र्क है। उसके बाद की जो इम्प्रूवमेंट है, जो टोटल जिसको कहते हैं पूरी तरह बहाल हो गई, वो पीरियड भी सबका बराबर है। इसलिए मैं आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि क्योंकि इसके चार्जेस इसके कम इसलिए हैं कि ये पहले से इस्तेमाल हो रहा है, इसका लेज़र बहुत सारे लोग के पास मौजूद है, इसमें कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था, करने में कम टाइम लगता है, इसलिए इसके चार्जेस कम हैं। तो आप लोग जो ज़्यादा महंगे लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल बेफिक्र होकर इत्मीनान से इसको करवाएं। इसके ठीक होने के परसेंटेज उतनी ही है जितनी के दूसरे लेज़र्स की है, कतई तौर पे कम नहीं है बिल्कुल भी।
دوسری بات جو میں نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، بلکہ فون پہ کہتے بھی ہیں کہ جی یہ چونکہ تقریباً ہفتہ بھر ہمیں یونیورسٹی سے یا کالج سے چھٹی کرنی پڑ جائے گی یا کمپیوٹر استعمال کرنے میں مشکل ہوگی تو ہمارے پڑھائی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کل چونکہ کالج اور یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں تو میں مشورہ دے رہا ہوں طلباء کو خاص طور سے کہ وہ ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ لیزر کروانا چاہتے ہیں تو اس لیزر سے پی آر کے دوسرا بھی جو افورڈ کر سکتا ہے کروائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کم افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس کو بالکل بے فکر ہو کر کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ لیزر چھٹیوں میں کروا لیں۔ ہم نے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور سے یہ پروگرام کافی عرصے سے شروع کیا ہوا ہے کہ آپ آ کر کے یہ معلوم کرنا چاہیں کہ آپ کا لیزر ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ایسے بعض اوقات آنکھوں کی شیپ ایسی ہوتی ہے، چینجز ایسے ہوتے ہیں یا نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لیزر نہیں ہو سکتا، تو پہلے کافی تفصیلی ہم معائنہ کرتے ہیں کہ آپ کا لیزر سیفلی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس معائنے کے ہمارے ہاں مظہر آئی ہاسپٹل میں کوئی چارجز نہیں ہوتے، آپ آ کے معائنہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی تحفظات ہیں اس بارے میں اس ساری میری بات چیت کے باوجود بھی، تو وہ بھی آپ آ کے مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ تو آخر میں پھر ایک دفعہ میں خاص طور سے طلباء کو اور کم آمدنی والے ان لوگوں کو جو اینک اتروانا چاہتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہ پی آر کے لیزر کروائیں اور اینک اتارنے کا اپنا شوق پورا کریں۔ پی آر کے جو پروسیس ہے لیزر سے اینک اتارنے کا، اس کے بارے میں ایک اور بات میں امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ خاص طور سے جو لوگ کھیل کود میں انوالو ہیں یا جن کی بہت ایکٹیو لائف ہے ان کے لیے یہ سب سے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا وہ لوگ ایسے پروفیشن میں جا رہے ہیں، آرمی میں، ایئر فورس میں، جہاں پر کہ اینک کے ساتھ نہیں لیا جاتا، تو ان کا بھی یہ یعنی پی آر کے جو ہے وہ سب سے مناسب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں معائنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا لیزر کیا ہوا ہے۔ فیمٹو لیسک یا کوئی دوسرا لیسک اگر کیا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر معائنے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا لیزر کیا ہوا ہے۔ تیسری بات جس میں ان کو پریفر کرتے ہیں کہ اگر آنکھ میں تھوڑا بہت ڈرائینس کا مسئلہ ہے تو بھی پی آر کے میں اس کا بڑھنے کا دوسرے لیزرز کے مقابلے میں کم امکان ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگری کے ایسے لوگ ہیں جو کہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو بھی ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پی آر کے کرائیں۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی طور پہ پی آر کے کوئی انفیریئر یا کم تر قسم کی چیز نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہیں پرائرٹیز ہیں یا خوبیاں ہیں، تو اس لیے جو لوگ یہ کروانا چاہیں پورے اعتماد سے کروائیں۔ میں آخر میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے، آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، دوستوں اور احباب میں شیئر بھی کریں گے۔